여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, hermanos? 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Génesis capítulo 19. 창세기 19장 23절 말씀부터 읽겠습니다. Génesis 19, desde el versículo 23 vamos a leer. 창세기 19장 23절. Génesis 19, del 23 vamos a leer. 찾으셨으면 23절부터 읽겠습니다. Si han encontrado, vamos a leer desde el 23. 롯이 소알에 들어갈 때에 해가 돋았더라. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a 여호와께서 Zoar. 하늘 곧 여호와께로서 유황과 불을 비같이 소돔과 고모라에 내리사 Entonces Jehová hizo llover entre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 들과 성에 거하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. 길을 돌아본 거로 소금 기둥이 되었더라. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. 일어나 여호와 앞에 섰던 곳에 이르러 Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. 소돔과 고모라와 그 온 더를 향해 눈을 들어 연기가 옹기점 연기같이 치밀음을 보았더라. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de 하나님 un 들의 horno. 성들을 멸하실 때 곧 롯이 거하는 성을 엎으실 때 아브라함을 생각하사 Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham 롯을 그 엎으시는 중에서 내어 보내셨더라. y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot 롯이 estaba. 소알에 거하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소알에서 나와 산에 올라가 거하되 그 두 딸과 함께 굴에 거하였더니 Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y 큰 habitó 딸이 en 작은 una 딸에게 기르되 cueva 우리 él y 아버지 sus dos 늙으시고 이 hijas. 땅에는 세상의 도를 쫓아 우리 배필될 사람이 없으니 Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre 우리가 de toda la tierra. 아버지께 술을 마시고 동침하여 우리 아버지로 말하면 인종을 전하자 하고 Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro 그들이 그 padre 밤에 descendencia. 그들이 아비에게 술을 마시고 큰 딸이 들어가서 아비와 동침하니라. 그러나 아비는 그 딸은 눕고 일어나는 걸 깨닫지 못하였더라. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. 이튿날 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 어젯밤에 내가 아버지와 동침하였으나 El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. 오늘 밤에도 우리가 아버지께 술을 마시고 내가 들어가서 우리가 아버지로 말미암아 인종을 전하자 하고 Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro 그 padre 밤에도 그들이 descendencia. 아비에게 술을 마시고 작은 딸이 일어나 아비와 동침하니라. 그러나 아비는 그 딸은 눕고 일어난 걸 깨닫지 못하였더라. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver 그래서 두 딸이 아비로 cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 큰 딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니 오늘 모압 족속의 조상이요. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta 작은 hoy. 딸도 아들을 낳아 이름을 베남이라 하였으니 오늘 암몬 족속의 조상이었다. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. 여기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 우리가 예수님을 믿는 것 Nosotros, el que vayamos a creer en 이것은 Jesucristo, 행동보다 마음에 관한 이야기들입니다. más que ser un comportamiento, se refiere al corazón. 근데 사람들은 안타깝게도 얼굴은 볼 수 있고 행동은 볼 수 있는데 마음을 볼 수는 없습니다. Qué pena, las personas tienen ojos para ver el rostro, el comportamiento, pero no tienen ojos para ver el corazón. 그래서 진정 신앙을 하는 사람들이 자꾸 행동적인 면에 많이 어탁해서 행위를 Muchos que 가지고 llevan la vida de 신앙하는 사람들이 creencia 많아졌습니다. se inclinan al comportamiento y llevan la vida de fe conforme a las obras. 죄를 사함받기 내가 뭘 하고 해야 한다. Hacer algo para obtener el perdón del pecado, hacer aquello. 안타까운 것은 죄를 사는 일에
그러니까는 아무 일도 할 수 없어요. Para obtener el perdón del pecado, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Eso es algo muy penoso. 어디에도 우리가 뭘 해서 죄를 사하지 않는다고. Y en la Biblia, en cualquier parte, en todas las partes, dice que haciendo algo no podemos obtener el 죄를 perdón del 사하는 pecado. 것은 인간의 힘으로 될 수 있었다면 Si el perdón del pecado se puede lograr por la fuerza del 얼마나 hombre, 좋았겠어요. qué bueno sería. 예수님 죽지 않아도 No haría falta que Jesús muera si pudiésemos obtener el perdón del pecado. 인간의 노력이나 수고나 애쓰는 이런 El empeño, el 것들은 trabajo, 죄를 la obra del 사하는 데 hombre, 전혀 의미가 없습니다. para nada esto tiene sentido para obtener el perdón del pecado. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔야 했고 Jesucristo debía venir a esta tierra 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셔야 했어요. y debía morir crucificado en la cruz por nuestro pecado. 성경에는 구원자고 피구원자가 있는데 En la Biblia vemos el que salva y el que es salvado. 구원자는 예수 그리스도, 우리는 El que 피구원자. salva es Jesucristo. Nosotros somos las personas que son salvadas por el Señor Jesús. 누가 우리를 구원해 줘야 우리 구원을 받을 수 있는 거죠. Alguien debe salvarnos para que nosotros recibamos la salvación. 근데 우리 노력으로 절대로 우리가 죄에서 벗어날 수 Con 없어요. nuestro empeño de ninguna manera podemos despojarnos de nuestro pecado. 그래서 예수님의 요한의 제자 폴리갑 시대 때 En el periodo 복음을 de 이제 폴리갑 시대에 Policarpo, 많은 복음의 역사가 있었어요. había mucha manifestación del Evangelio en el periodo de Policarpo. 근데 인간들은 그 마음 세계에서 일어나는 일보다도 행위를 나타내는 표적을 중요하기 때문에 Los hombres consideran más importante las señales que se expresan más que lo que ocurre en el 사람들이 corazón. 행동으로 간음을 한 건 죄로 강하게 여기면서 Fuertemente consideran pecado el que uno cometa pecado por el comportamiento, el adulterio. 죄라고 여기는 사람이 거의 없습니다. Pero casi no hay gente que considere pecado el que tenga un corazón fornicario. 인간들은 자연스럽게 인간의 생각이 들어가면서 Naturalmente entrando el pensamiento del hombre, el que se manifieste por fuera la vida de fe. Bueno, ellos van acentuando eso que se muestra por fuera. Los hombres así son. 그렇기 때문에 인간은 올바른 신앙 아닌 다른 쪽으로 계속 끌려가는 겁니다. Continuamente son arrastrados hacia otro lado que no viene a ser la vida de fe correcta. 창세기는 아브라함과 롯에 대한 이야기가 나오는데 Aparece en Génesis acerca de Abraham y Lot. 이야기는 우리 굉장히 좋은 교훈을 가져다 주는 것입니다. Nos trae una buenísima moraleja 이제 esto. 롯은 물질에 그렇게 욕망이 많았어요. Lot tenía tantos deseos en la parte material. 이제 우리가 하나님을 믿는 믿음을 갖게 될 때 Cuando llegamos a tener la fe hacia Dios, 여러 가지가 있습니다. 그 중에 하나가 이제 물질적인 것인데 hay varios puntos. Uno de ellos es la parte material. 제가 이제 복음 전도를 해서 하나님이 그런 부분에 참 많은 걸 가르치셨어요. Cuando realizo la evangelización, el Señor me ha enseñado 제가 이제 mucho acerca de 압곡교회에 ello. 들어갈 때 그때 양식 한 대 정도 있는 거 쌀이는 가져갔고 Cuando llegué a Coctón tenía apenas una porción de arroz 3,000원 정도 되는 돈을 가져갔어요. y el dinero era como $2-3. 우리가 그 동네 들어가자마자 큰 홍수가 나서 Al entrar en ese pueblo había realmente un gran 산에서 흐르는 diluvio 빠른 물이 동네 앞을 가로질러 갔기 때문에 우리는 동네에 고립이 됐습니다. y el agua que corría del monte había sitiado el barrio y nosotros estábamos encerrados en la ciudad. 그 양식이 금방 떨어져 버렸어요. Entonces rápidamente acabó el alimento 그러지 있던 사람 떠나 저 혼자 거기 남게 됐는데 y todas las personas que estaban ahí se apartaron y yo estaba solo allí. 거기 있는 동안에 제가 9개월 그 동네 안에 살면서 Estando allí durante 9 meses, yo 이제 하나님은 저에게 네가 하나님 너를 어떻게 돕는지를 가르쳐 주셨어요. me enseñaba cómo es que el Señor te ayuda a 정확하게 ti. 얘기하면 Exactamente 9개월 hablando, 굶어 죽어야 했어요. durante 9 meses yo debía morir de hambre. 그 동네에 지금 많은 백명옥 사모 그 아버지가 이제 백명옥 사모 청교사님 우리 가던 그에 바로 태어났어요. En ese entonces estaba el padre de la pastora Peng Myung-ok. Cuando yo fui, ella recién había nacido, creo que ella es del año 백명옥 사모 73. 아버지가
나에게 이런 이야기를 했어요. El padre de la pastora Peng Myung-ok me dijo a mí, 선생님들 전도하는 건 좋다. sí, señores, es bueno que ustedes evangelicen. Yo no voy a impedir eso. 식사 때는 절대로 가지 마라. Pero en la hora de la comida no se vayan a las casas ajenas. 식사할지라도 당신들 보고 밥 한 숟갈 먹으라 안 할 거다. Porque ellos mientras que coman no les va a invitar a ustedes a ver, prueben una 혹시 cuchara. 누가 밥을 먹으라 해서 Por si acaso, si alguien les invita a comer, 당연히 밥 한 숟가락 먹으면 si ustedes comen una cuchara de 이 arroz, 동네에 쫓겨나야 한다. deben ser echados del pueblo. 산 속에 있는 동네이기 때문에 Es un pueblo que está dentro del bosque, de la montaña. 농사질만 아주 적어져 있었어요. Es pequeño la cantidad donde ellos pueden sembrar arroz. 저는 그렇게 가난한 데를 처음 봤어요. Nunca he visto una región tan pobre 그 como 해는 ellos. 장마가 일찍 와가지고 Rápidamente vino el periodo de lluvia allí. 이제 그 보통 보리를 베고 난 뒤에 장마가 오는데 Después de que uno corta la cebada, viene la lluvia. 보리를 베기 전에 장마가 와가지고 Pero había venido la lluvia antes de que ellos cosechen la 보리가 cebada. 보리밭에 서 있으면서 거기 보리에 다시 싹이 나더라고요. La cebada estaba en el campo y de nuevo iba brotando porque había llovido allí. 사람들이 가위로 보리삭을 잘라가지고 La gente había cortado con las tijeras 불을 떼서 la cebada y cocinaban eso ahora en una olla y luego iban a comer allí eso cocinando. 이렇게 가난한 동네 처음 봤어요. Nunca he visto un pueblo tan pobre después de haber 그 nacido. 동네 또 제가 제일 가난했으니까. Y yo era el más pobre de ese pueblo. 저들이 배도 많이 고팠지만 Teníamos mucha hambre. 분명한 것은 Algo cierto era, 하나님이 저희들과 함께 계셨어요. Dios estaba con nosotros. 제가 압곡동에 왔다는 거 아는 사람도 별로 없었어요. Casi no había gente que sepa que yo había estado en Apcoctón. 성경학교를 마치고 난데 대부분 사람들은 오란데 저는 나이도 어리고 가장 못나서 모자라서 저를 오라는 하나도 없었어요. Realmente todos terminando el seminario, había lugares donde le llamaba, pero yo era el más débil, el más joven y nadie me llamaba a mí. Y yo fui a 그래서 Apcoctón 9개월 동안 있는 동안 durante 9 meses. Mientras que estaba allí, 제게는 아무도 없었으면 no 하나님이 estaba 저와 nadie. 같이 계셨어요. Dios estaba conmigo. 지금도 생생한 것이 Hasta ahora lo tengo bien claro. 우리 시장 전도를 가다 갔는데 Cuando fui allí a realizar 죄송합니다만 소변이 보고 la 싶어서 evangelización, en el mercado tenía 좀 앞에 ganas de 내려갔는데 ir a orinar y fui bajo el monte. 깜짝 놀라 거기 산딸기가 막 밭을 이루고 있는 Me asusté, ahí había un campo de frambuesa. 불과 이제 땅에서 그 길에서 얼마 안 되는데 Realmente es un lugar muy cercano del camino. Y allí, cerca del camino, había un campo de frambuesa. Nadie sabía eso. 우리는 하나님이 우리를 위해서 준비한 거라. Claramente supimos, no dudamos de que Dios había preparado eso por nosotros. Realmente no podíamos predicar bien en ese día, porque comíamos todas las frambuesas 시골장이 거의 끝나갈 무렵. y ya el mercado estaba acabando toda la venta. 말간에 가서 전도를 했는데 Una vez fui a predicar en 우리 거기 una 교회에 peluquería. 거울이 없었기 때문에 No teníamos espejo en la iglesia. 거기 가서 거울을 처음 봤어. Era la primera vez que había visto el espejo allí. 리바간에 가서 딱 봤을 때 우리 깜짝 놀라니까 Y nos asustamos cuando vimos nuestra figura en el espejo. 제가 너무 말라 있는 거예요. Estaba muy delgado 그래서 계속 굶었으니까 porque pasamos hambre 복음 전도 continuamente. 힘을 잃어버렸어요. Y perdí la fuerza mientras que predicaba viendo eso. Imagínense, 9개월 동안에 durante 9 meses, 뭘 먹었겠습니까? ¿qué habré comido? 굶어 죽지 않았던 내가 악곡 날때 그게 기적스러워. No he muerto de hambre. Eso me parece un milagro, habiendo estado en 굶어 죽는 Apcoctón. 건 문제가 아닌데 Claro, no es problema el que 그때 muera de 굶어 hambre. 죽을 것 같은 두려움이 생겼으면 Pero si hubiese tenido miedo de morir de hambre, no iba a poder permanecer 지금은 allí. 왕을 쳤을 거예요. Y yo iba a escapar del 한 번도 campo. 굶어 죽는 생각을 해본 적이 없어요. Nunca me imaginé que moriría de hambre. 형제가 와서 같이 있었는데 Una vez el hermano estaba conmigo. 새벽에 이제 일어나 성경을 읽습니다. A la madrugada leíamos la Biblia. 밥 안 먹고 그러니까 성경 읽을 시간 많죠. No comíamos la comida, teníamos mucho tiempo para leer la Biblia. 형제가 내 마음에 어떤 마음이 일어나냐면 En mi corazón, que había surgido ese momento? 하나님이 오늘 음식을 마주했던 그냥 막연히 그 생각이 들었어요. De manera remota sentía, Dios nos va a dar mucho alimento. 형제가 방바닥에서 배를 깔고 성경 읽다가 날 쳐다. El hermano estaba recostado boca para abajo en el piso y, hermano, par, me dijo. 얘기하기를 뭐라고 얘기했냐면 ¿Y qué es lo que él me dijo? 내 얘기 들어요. A ver, oígame bien a mí. 하나님 오늘 음식 많이 주시고 Dios nos va a dar mucho alimento hoy.
예? ¿Qué? 형제도 그 생각했어요. ¿Usted también piensa eso, hermano? 나도 그 생각했어요. Yo también pienso eso. 하나님 음식 주겠단 마음이 들어요. Siento que Dios nos va a dar mucho alimento. 그럼 저는 처음에 압구동 가서 혼자서 가장 어려웠던 게 뭐냐면 Cuando fuimos a Coctón y estaba solo, la mayor dificultad, Dios está vivo 음식을 위해서 기도를 했습니다. y orábamos por la comida 하나님 안 주셨어요. y Dios no nos daba comida. 그래서 저는 정말 실망했습니다. Y yo me decepcioné mucho. 음식을 못 먹는 데 실망한 게 아니고 No me decepcioné porque no pueda comer la 하나님 comida, 나를 버렸다는 생각이 드는 거예요. sino que yo sentía que Dios me había desechado a 날 mí. 내 기도를 안 듣는구나. Ah, Dios me desechó, Dios no oye mi oración. ¿Cómo voy a vivir ahora? 그다 이제 그 성경을 그날 마가복음 읽었어요. Habiendo leído la Biblia, yo leí el libro de San Marcos 마가복음 뭐라고 기록됐냐면 y leyendo el libro de San Marcos, ¿qué dice allí? 예수님께서 이렇게 말씀해요. El Señor Jesucristo habló de esta 내가 manera. 무리를 불쌍히 여기노라. Yo tengo misericordia 저희가 del 나와 함께 pueblo. 선지 사흘임에 Hace 먹을 3 것이 días que 없도다. están conmigo y no tienen que comer. 만일 그들 굶겨보내면 길에서 기진하리라. Puede que ellos desmayen en el camino mientras que yo les envíe así 그 sin 중에 comer. 멀리서 온 자들도 있느냐. Y también hay gente que ha venido de lejos entre 거기를 ellos. 깜짝 놀란 Yo 것은 leí esa parte y me asusté mucho. 예수님과 같이 있어도 굶을 수도 있구나. Ah, por más que uno permanezca con Jesucristo puede pasar hambre. 사흘 동안 굶었다고 되어 있는 거예요. Durante 3 días dice que pasó hambre. 그 다음에 그들 굶겨보내면 Y si les enviaba con hambre, dice que van a 그게 desmayar. 멀리 온 사람도 있는데 Hay gente que ha venido de lejos entre ellos. 그 5천 명을 정확하게 다 알고 계시더라고요. Dios dando de comer a los 5,000. Exactamente estaba sabiendo. 늘 기도해도 음식 없고 굶고 그럴 때마다 굶는 것도 Por más que 고통스럽지만 lloraba y tenía hambre, el hecho de pasar hambre era difícil. Pero el hecho de que, Dios no oye mi oración, porque, Dios me ha dejado a mí, 뭘 잘못하는 게 yo 버림받았냐. qué error he cometido, ¿por qué soy 그런 desechado? 생각이 있었는데 Yo tenía ese pensamiento. 성경은 예수님과 같이 있어도 사흘 굶을 수가 있네. Pero, leyendo la Biblia, aunque uno esté con Jesucristo, puede pasar hambre, me di 버린 게 cuenta. 아니야. No es que el Señor no le protegió. Sí, a veces me daba 산에 comida 올라가니까 먹을 게 그렇게 y cuando me 많더라고요. subía sobre el monte había tantas cosas que comer. 산에 가면 누구 말마다 돌하고 나무나 또 다 먹을 건데 Aparte de árbol y piedra, alguien decía que había muchas cosas que comer y era cierto. 하나님이 정말 나를 이끄십니다. Exactamente Dios me guiaba a mí. 영자하고 그 이야기를 하고 있는데 Yo estaba hablando con el 밖에 누가 hermano 부르는 거 보니까 옆 동네에서 왔어요. y había venido una persona de la vecindad de al 옆 lado. 동네에서 군인이 그 군대에서 교통사고로 죽어서 El 관을 soldado 가져왔는데 había muerto en el cuartel y habían traído su cuerpo. 장례식을 치러야 하는데 Debían hacer la ceremonia de 그 sepultura. 동네 장례를 전문 치르는 할아버지가 계셨어요. Pero había un abuelo que se encargaba de la sepultura de ese pueblo. 나는 우리 동네 안에서 죽은 사람은 장례 치러 봤지만 Él dijo, hice la ceremonia de sepultura de una persona que muere dentro de la vecindad. 외부에서 죽어서 온 사람 장례 한 번도 안 치러봐. Pero 난못 nunca he 치른다. hecho la ceremonia de sepultura de alguien que muera afuera. No puedo hacerlo, dijo él. 관을 동네 앞에 놔두고 Dejaron el ataúd fuera del pueblo 젊은 사람들 밤에 불을 놔가지고 그 관을 지키는데 y las personas jóvenes cuidaban de ese ataúd poniendo 장례를 luces. 고민하고 있다가 Estaban ahora 동네 사람 한 사람이 angustiados 이야기를 acerca de la ceremonia 옆 y una 동네에 persona 예수 믿는 dijo, 젊은 청년들이 있더라. al lado hay jóvenes que creen en Jesucristo. 그분들이 와서 우리에게 장례를 Ellos se 치러달라고. acercaron y nos pidieron para realizar la ceremonia de sepultura. 얼마나 기뻤는지. Estaba tan feliz. 들어가서 상이 착 차려져. Fuimos y la mesa estaba puesta. 하나님 이래서 나에게 음식 주시고. Dios con razón me dijo que habría alimento. 아무것도 없었지만 Y no había absolutamente nada. 장팔리 갈 때도 그랬고 Cuando iba a Changpali, 김천 갈 때도 그랬고 cuando había ido a Kimchon, 주님이 나와 함께 계셔. el Señor estaba 주님이 conmigo. 나와 함께 계시는 동안에 El Señor mientras que estaba conmigo, 문제가 없는 게 no 아니지만 es que no había problema. 내가 압곡동을 떠날 때 얼마나 감사했는지 모르겠어요. Cuando había partido a Cocto, no se imagina el agradecimiento inmenso que sentía. 내가 굶어 죽을 그 겁이 났더라면 Si hubiese tenido miedo de morir con hambre, 내가 도망을 갔을 것이고 yo iba a escapar. 도망을 갔다면 전도를 끝났을 텐데 Y si hubiese escapado, iba a terminar de 하나님께 evangelizar. 내게 이런 정말 은혜를 줬던 그런 것들이 너무너무 감사한 거예요. El Señor me ha dado esta gracia tan preciosa y estaba 우리 agradecido. 삶 속에 분명하게 하나님이 살아계십니다. Dentro de nuestra vida, el Señor estaba vivo. 저는 이번에 집회를 하면서
어떻게 구원받는 그 부분들을 중점적으로 이야기. Realizando la campaña me he centrado en el tema de cómo obtener la salvación. 이번 그 집회는 세계 한 600여 개 방송국에서 무료로 제 설교를 Esta campaña fue transmitida en aproximadamente 600 canales a nivel de todo el mundo de manera gratuita. 그 약 20억 정도의 사람들이 그 시청률을 조사한 겁니다. 제 말씀을 들었다고 하더라고요. Y hemos nosotros averiguado la audiencia y 2.000 millones de personas han oído el sermón. 간증들이 쫙 올라 다 읽을 수가 없어요. Y ha venido tantos testimonios de cómo obtuvieron el perdón del pecado. No podemos leer todo porque son tantos 감격스러운 거예요. y ha sido muy conmovedor. 잘난 사람도 아니고 Yo no soy sobresaliente, no soy inteligente. 하나님이 제 속에 살아있는 게 너무 놀랍고 Dios dentro mío ha obrado y es maravilloso. 제가 이제 한국에서 많은 사람이 저를 이다이라 하는데 Mucha gente en Corea me dice que soy secta 아무도 나처럼 설교하는 사람이 없기 때문에 porque no hay nadie que predique como yo. 최근에는 많은 분들이 저 설교를 따라하는 설교를 많다고 그래요. Hoy en día dice que hay muchas misiones, muchos pastores 그래서 que 그들이 copian y 우리가 뭐라고 predican. 하든지 간에 Digan lo que digan, 실제로 우리 이 복음에서 제3반을 일하는 너무 놀라운 거예요. es maravilloso que haya verdaderamente gente que obtenga la salvación oyendo 그래서 este 이번 evangelio. 집회 때 굉장히 많은 분들이 제3받는 은혜를 입었어요. Durante esta campaña ha habido tanta gracia en que mucha gente ha obtenido la salvación, el perdón del pecado. ¿Cuál era la cuestión? 그들은 자기 어떤 노력으로나 어떤 일을 해서 Con un 제3받는 empeño, haciendo alguna obra, no han obtenido el perdón del pecado. 예배소서 2장 8절에 En Efesios 너희가 그 2:8 은혜를 믿음으로 말하면 구원을 얻었나니 dice que mediante la gracia ha obtenido la salvación, que no ha sido no por obras para que nadie se gloríe. En el 9 dice, 행위에서 난 것이 no por obras para que nadie se gloríe. 구원은 우리가 뭘 La salvación 해서 구원이 no se logra porque nosotros hagamos algo. 그래서 절대로 행위에서 되어지는 건 De ninguna manera es por las obras. 근데 이 세대 모든 종이 우리가 열심히 섬기고 Pero en este 충성하고 mundo, 잘하는 cuando 그거를 이제 servimos, 주가 cuando somos 알기 fieles, 때문에. cuando lo hace bien, en este mundo siguen eso. 기독교도 자연스럽게 그런 방향으로 흘러가기 En el 시작했어요. cristianismo, naturalmente, hacia esa dirección se inclina. 폴리갑 시대에 참 진실한 믿음을 가지고 En 있어요. el periodo de Policarpo había tanta gente que tenía una 서서히 fe tan 믿음이 fiel, 행위 중심으로 흘러갔어요. pero se ha centrado esa fe hacia las obras. 그래서 이제 우리가 마르틴 루터 당시에 뭐 이렇게 종교 혁명이라고 하죠. En el periodo de Martín Lutero se le dice la reforma religiosa. Lutero dijo, 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. el justo por la fe vivirá. 예, 그 말씀을 루터가 강조했어요. Aquella palabra Lutero había 자기는 insistido 의인이다. y que él era justo, 믿음으로 되어지는 거다. que es mediante la 행위로 fe, 되는 게 que 아니다. no es por las obras. 그래서 루터가 굉장히 많은 핍박을 받고 고난을 당했지만 Había sido perseguido, había sufrido mucho 그래서 종교에 Lutero, 새로운 개혁이 일어났습니다. pero había una nueva reforma. 얼마 못 가 다시 흐려지기 Y de 시작했어요. nuevo, no pasando mucho tiempo, esto 그 se había 영국의 요한 entenebrecido. 웨슬레가 놀랍게 제3을 받았어요. John Wesley de Inglaterra había obtenido el perdón del pecado de manera maravillosa. 일어나면 굉장히 놀랍게 La iglesia 일어났는데 metodista de manera maravillosa se iba erigiendo 세월이 흘러가면서 mientras que iba pasando el tiempo. 그들이 이제 그 믿음은 눈에 안 보이는 거는 행위적인 면으로 La fe 흘러가면서 ya no 다시 se veía, 타락하기 ellos se 시작해요. inclinaban hacia la obra y de nuevo ellos empezaban a corromperse. 우리가 죄 사함을 받는 거나 El que obtengamos el perdón del 하나님의 pecado, 은혜를 맛보는 거나 el que experimentemos la gracia de 우리의 Dios, 노력이 들어가는 것은 el que se incluya nuestro esfuerzo. 불신하는 사람들만 일어난 Solamente 일들입니다. esto surge en las personas que tienen incredulidad. 예를 들어 예수 그리스도께서 내 죄를 확실히 사했다는 사실을 Exactamente. 믿어지면 Esa realidad en la que Jesucristo ha perdonado mi pecado, si 내가 lo 노력을 creen, 해야 할 필요가 없는 no hay 것은 necesidad 이루어진 de que 것이니까. uno lo crea porque Jesucristo lo ha cumplido. 그리고 죄 사함 받는 건 우리의 노력, El 우리의 obtener el 어떤 perdón del pecado no es por 행위로 nuestro 되어지지 empeño, no es 않는다. por nuestra obra. 예배서 2장 Entonces en 9절에 Efesios 2:8, 2:9 행위에서 dice, 난 것이 아니라고 말했어요. no por obras. 그런데 이제 사람들은 Sin embargo, las 행위로 personas, la vida de fe lo manifiestan con las obras.
은혜가 Ay, ese 넘쳐. anciano, cómo sobreabunda la 저 형제 gracia en él. 진짜 사랑이 Ay, ese 많아. hermano, tanto amor tiene. 저 형제 참 겸손해. Wow, ese hermano, qué humilde 저 es. 진짜 성실해. Aquella persona, qué fiel es. 그런 것들이 믿음의 기준으로 Aquello 변해요. cambia a un criterio de fe. 믿음 자체는 Y la fe en sí, 믿음 자체는 la fe en sí 인간 노력이 아닙니다. no es el empeño del hombre, 믿음입니다. es la fe. 제가 이야기 여러 번 했습니다만 Yo varias veces le he dicho, 진주에 갔습니다. fui a Jinju 그런데 한 부인 자매가 울면서 목사님 y 좀 una 오지 못해서 hermana casada llorando me decía, pastor, ya no puedo seguir viviendo. 남편하고 결혼한 지 23년이 됐는데 Y hacía 23 años que vivía con el marido. 남편이 예수 믿는 3년 동안 술을 안 마셨대요. Y durante 3 años dice que al comienzo cuando se casó no tomaba el marido. 3년이 지난 뒤에 Pasó 3 años de matrimonio, 술을 마시기 시작했어요. empezó a tomar 20년. durante 20 años. 근래 와서 밥 전혀 안 먹고 술만 마셔. Y hoy en día ya no comía para nada la comida, solamente bebía la bebida alcohólica. 적게 마시면 8병이고 Mínimo tomaba 8 botellas de licor de arroz al día. 12병씩 마셔. Y cuando tomaba mucho era 12 botellas al día. 아침에 일어나 소주 2병을 따서 A la mañana se levantaba y abría 2 botellas de licor de arroz y lo ponía 밥을 마시고 en un balde y lo 소주는 tomaba. 독하기 때 조그만한 술잔으로 마시면 El licor de arroz es tan fuerte, entonces uno en un vasito 우리 손찬 pequeñito 씨한테 se suele tomar. 조금 더 클 거예요. Seguramente es un poquito más grande que ese vaso que usamos en 근데 la 이 comunión. 자매가 이제 직장에 돌아오면은 Esta hermana cuando volvía al trabajo, 남편이 소주병을 마당에도 뭐 el marido había puesto la botella en el del licor 소주병을 en la habitación, en el patio, en la sala. Y limpiar eso es realmente tan triste. 울면서 저한테 얘기해. Llorando ella me dijo a mí, 자매한테 얘기했어요. yo le dije a la hermana, 자매 울지 말고 hermana, no llore. 내일 아침 남편 데리고 와. Mañana a la mañana va a traer a su 그때 marido. 기도 시간 남편이 왔어요. En la hora piadosa vino su marido. 기도를 마치고 남편하고 저 Terminamos de orar y ese marido estaba delante mío. Nos miramos y la esposa estaba mirando con los ojos bien 벌써 grandes. 소주 2병 이래서 술 냄새 풀풀 풍겨. Ya había tomado 2 botellas, en su boca se olía ese aliento a 자, alcohol. 내가 그 형제에게 술 끊어라. Yo el hecho de decirle a ese hermano, deja de tomar, no le dije eso. ¿Por qué? 이제 몇 차례 술을 끊으려고 했는데 En varias ocasiones este hermano trató de dejar de tomar y no lo logró. 행위예요. Eso es obra. 그러면 행위가 안 돼. 믿음을 넣어야 하는 거예요. Entonces, si no se puede con la obra, tiene que introducir la fe. 행위로는 술 끊을 그렇게 해도 안 돼요. Mediante la obra ya trató en varias ocasiones para dejar de tomar, pero no lo logró. 한 번씩 술 끊으려고 생각하면 Y las veces que él pensaba dejar de tomar, 그렇게 괴롭 고통스러운 결국 tanta angustia, tanto dolor y no lo lograba. 저는 그에게 믿음을 넣으려고 했어요. Yo quería introducirle la fe a él. Siéntate. 그래서 제가 히브리 10장 14절 Hebreos 10:14 le he leído. 형제 온전하냐? Hermano, ¿tú eres perfecto? Ah, no, no soy perfecto. 매일 술 먹고 술 주는 버리고 뭐 아내 직장 와서 Un 아내가 돈 달라고 borracho 술 마시려고 que 하고. está todo 그럼 borracho y le 누가 pide 온전해요? dinero a la esposa. ¿Y cómo está delirando? ¿Cómo va a ser perfecto él? 그 형제가 온전치 않은 건 난 인정한다. Sí, reconozco que tú no eres perfecto, 이 hermano. 성경은 뭐라 하냐? Pero la Biblia, ¿qué dice? 저기 뭐라고 했지? ¿Cómo dice? 저가 한 제물로 거룩하게 Porque 된 con una 자들은 sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 저가 Dice, 하나님이 Porque, 한 제물로 porque con una sola ofrenda 거룩하게 hizo 했는데 quien Dios 거룩하게만 한 nos 게 hizo 아니고 perfectos, no solamente 영원히 para siempre 온전하게 했다. santificados. Nos hizo perfectos, no solamente nos dejó 온전하냐? santificados, sino que nos hizo perfectos. 바랍니다. Hermano, ¿tú eres perfecto? No, yo no soy perfecto. 성경에는 온전하다 그러고 La Biblia dice realmente que te ha hecho perfecto, pero el hermano decía, 네가 tú dices que no 맞아, eres perfecto. 성경이 맞아. ¿Tú tienes la razón o la Biblia tiene la razón? 성경이 맞습니다. La Biblia tiene la razón. 성경에 온전하다 되었으면 네 온전한 거 아니야? Si la Biblia te dice que eres perfecto, ¿no eres perfecto? 예. Sí. 너 온전해? ¿Tú eres perfecto? 안 온전합니다. No, yo no soy perfecto. 그걸 가지고 한
20분인가 Creo que 싸웠어요. 20 minutos aproximadamente yo luché con 근데 ello, 내가 con él. 싸우는 게 하나도 안 어려운 게 No era nada difícil pelear con 성경이 esto, 말하기를 porque la Biblia 한 dice, 제물을 거룩하게 된 영혼이 온전하게 했다. con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 요즘 이제 좀 타락한 거듭난 사람들이 Hoy en día las personas que han renacido, pero que se han corrompido, ellos insisten en la santificación, 거룩하게 살아야 한다. que debemos vivir de manera muy santa, 거룩하게 돼야 한다. que debemos de ser santos. 잘 들어보세요. Oigan bien esto. 그렇게 주장하면서 Insisten de tal manera. 타락한 그리스도인들이 있어요. Hay cristianos que se han corrompido y dicen de tal manera. 자, Bueno, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어서 우리 온전하게 했는데 거룩하게 했는데 el Señor Jesucristo se crucificó, nos ha santificado, nos ha perfeccionado. 그 거룩이 잘못돼 다시 거룩하게 한다면 Y si esa santificación está equivocada y de nuevo tratamos de santificarnos, 예수님은 못한 거룩을 지가 할 수 있다는 얼마나 교만한 이야기. esa santificación que Jesucristo no puede lograr, el que uno lo pueda lograr, es tan arrogante eso. 우리는 거룩한 삶을 살아야 하는 게 아니에요. Señores, no debemos vivir una vida santa. 이해가십니까? ¿Logran entender? 거룩하게 된 걸 믿어야 합니다. Debemos creer que nos hemos santificado. 저는 어릴 때 잠자리를 잘 잡았어요. Yo atrapaba bien las libélulas cuando era 아주 어릴 pequeño. 때는 잠자리를 암놈을 잡아요. Cuando era muy pequeñito, atrapaba la libélula que era hembra. 잠자리의 미녀는 Las que son hermosas, 날개색이 빨간색이 나와요. hay esas alas que tienen color rojo, anaranjado. 그 어떤 암놈 잠자리는 Algunas libélulas, que son hembras, 밝아요. no tienen cosas rojitas, sino que son bien 그런 claras. 잘안 덤벼요. Entonces, el macho no viene hacia ella. 그리고 호박꽃을 따가지고 Entonces, nosotros arrancamos flor de calabaza 칠해가 노랗게 만들어요. y las pulpas de la flor de calabaza ponemos sobre la libélula. 실에 잠자리를 묶어가지고 Y yo ato en un hilo a la libélula hembra y le hago volar. 놈이 붙어요. Entonces el macho viene sobre ella y yo les atrapo. 깨가지고 이만큼 잡아요. Y yo atrapo hasta esta cantidad de libélula. ¿En dónde se habla de ello? 안 했다고. Y dice que yo le conté y me dicen que he destrozado la naturaleza haciendo eso. 뭔지 몰랐어요. No sabía lo que era proteger la naturaleza en ese 그는 entonces. 정말 대자연에서 놀았어요. Vivíamos en medio de una naturaleza plena en ese momento. 잠자리는 그래요. Así son las libélulas. 근데 그 잠자리가 어떻게 잠자리 되냐면은 ¿Cómo se convierte en libélula? 원래 물벌레였어요. Realmente era un insecto del 어느 날 agua. 잠자리가 마음이 변했어요. De repente cambió de parecer. 아, 물벌레가 마음이 변했죠. El insecto de agua cambió de 물이 parecer. 싫어. No me gusta el agua. Y se sube encima de la tierra. 걸어 올라가 물 속에 살던 놈이. Y ese que vivía en el agua 헤엄치고 caminando 놀던 va. 놈이 Ese 다 que 햇빛을 nadaba. 받으면 Y cuando es resplandecido por el sol, ¿saben lo que ocurre? Se seca 거울을 보세요. y se despoja de su piel 잠자리가 돼요. y se convierte en libélula. 잠자리 처음에 이렇게 된 게 뒤 날개가 딱 이렇게 접쳐져 있어요. No es al comienzo así. Las alas están pegaditas en la parte posterior. 그때부터 날개에 그 혈관이 쫙 있는데 Desde ese momento, hay realmente 날개 esos vasos sanguíneos. 투명한데 혈관만 보여요. Es tan claro el ala, pero solamente se ven los vasos 피가 sanguíneos. 빠르게 혈관 Y rápidamente va circulando la sangre en medio de ese espacio. 해봐요. Comienza a aletear la libélula 되는 거예요. y comienza a aletear. Y vuela de acá para allá un poquito. Es la primera vez que vuela y un poquito vuela. Viene a ser el primer vuelo. 그 다음에 또 거기 또한 5m 좀 날라봐요. Después de allí vuela 5 metros. Y cuando lo logra, 막 날아. ¡piu! Y comienza a volar. 그러니까 잠자리가 Entonces, 자기 잠자리가 돼도 la libélula, aunque se convierte en libélula, 잠자리가 어떤 건지 모르니까 no sabe qué es ser libélula. 날개가 있는데 Tiene ala, 실감이 안 나는 거예요. pero no lo siente como una realidad. 한 요만큼 날려보면 되고 Vuela un poquito aquí, vuela un poquito allá. 나도 나네. Ah, yo también puedo volar. Frrr, y vuela. 종일 잠자리 날아다녀. Todo el día la libélula anda volando. 가만히 서 있기도 하고. Y a veces está 그걸 quietito, 보고 parado. 헬리콥터를 만들었다 하고. Y dice que mirando eso se inspiró para hacer el helicóptero. Y al helicóptero se decía avión de libélula. No puede estar parado el helicóptero, pero sí el helicóptero puede estar estacionado y puede ir, venir, puede hacer eso. 그렇게 되는 거예요.
Así es. 잠자리가 물벌레였는데 La libélula era un insecto de agua 우리가 됐어요. y se convierte en libélula. 잠자리 된 걸 믿으면 Y cuando uno cree de que es 날아야 libélula, 하는데 debe volar. 지가 물벌레였다는 생각에서 못 벗어나면 Pero no puede despojarse del pensamiento de que es insecto de 물속에 agua 들어가면 y entra bajo el 얼마 전에 agua. 물속이 시원하고 좋았는데 Y había tanta frescura bajo el agua, qué bueno era. Ahora muere. 이해가요? ¿Entienden? 이게 믿음의 세계예요. Eso es el mundo de la fe. 그래서 하나님이 그 모든 사물이 매미도 두 번 나고 잠자리도 Por eso la cigarra, la libélula, todos los insectos nacen en dos ocasiones. 파리도 두 번 나고 Sea la mosca también, lo 그래서 mismo. 인간이 거듭나는 걸 가르치는 거예요. Y nos enseña acerca de 넌 cómo 이제는 renace. 물벌레가 아니야. Tú ya no eres insecto de agua, 잠자리야. tú eres libélula. Vuela, vuela. A ver, intenta volar. Sí, vuela, vuela. Tú puedes. Y se refiere a nosotros que 영적인 것을 믿어 받아들여서 cuando aceptamos lo espiritual y creemos, 우리가 죄를 지었는데 hemos cometido pecado, 도둑질했는데 hemos robado, 거짓말했는데 hemos mentido, 십자가 깨끗게 했어. pero hemos quedado limpios en la cruz. 내가 도둑질했는데 내가 어떻게 감히 어렵다. Yo robé, ¿cómo me puedo atrever a decir que 내가 soy 양심이 justo? 있지. 내가 만나보는 Absurdo. 양심이 있어. Tengo conciencia por más malo que soy. 더러운 놈이야. Ah, 그게 yo 우리 soy 말이야. consciente. Yo soy un ser sucio, por más que me digan así. 아니야. 너 이제 No, 거룩해. Dios me dice, no, 내가 tú eres santo. 거룩하게 했어. Yo te he santificado. 어려워. Tú eres 믿음은 justo. 달려봐. A ver, 역사 corre con la 돼. fe. Habrá manifestación. 그게 이제 우리 서투른 거예요. Eso somos torpe. 박옥수 목사는요. El pastor Oxupar, 그렇게 señores. 해봤어요. Así lo ha hecho. 돼요. Se puede. 장팔리도 그랬고. En Yangpali ocurrió lo mismo. 악곡동이 너무 좋았어요. Me encantó Acoctón. 가면 고향 같아요. Parece mi tierra natal cuando voy allí. 산 꼴째 너무 경사가 심하니까. Ah, hay tanto precipicio en el 밭에는 monte. 논이 없어요. Hay campo, pero no se puede 쌀이 sembrar. 귀하죠. Es precioso el 참 arroz. 가난해요 그분들. Es tan pobre la gente de allá. 집 많이 뜯어졌더라고요. He visto que se ha despojado 살다 muchas 이제 못 casas 살다 도시 나가서 y ya 그런 no 거예요. pueden vivir en el monte y van a la ciudad. 이제 거기서 제가 살았어요. Y yo he vivido allí, 9개월 살면서 viviendo durante 9 meses. 하나님께서 변화를 먹이는 걸 알았어요. ¿Cómo Dios me ha dado de comer a mí? 제가 여러분 물질적 어려울 때 좀 있었지만 Había momentos que tenía dificultad en la parte material, pero siempre he puesto los ojos en Dios 그래서 하나님의 은혜를 볼 수가 있어요. y podía hallar la gracia de Dios. 하나님 도우셨고 Dios me ha ayudado. 우리가 돈을 벌거나 구하거나 하면 또 하나님 믿음을 주실 때 얼마나 감사한지 몰라요. El ganar dinero, el pedir dinero, cuando Dios nos da la fe hacia ello, es tan bueno. 학곡동에서 9개월 동안 그렇게 해서 En Acoctón durante 9 meses he vivido así. 뭐 Claro. 어려움도 있었고 Ha habido dificultades. 그 찔려 새순 그 진짜 맛있고요. Ah, Dios mío, qué delicioso. 소나무 쏙국질도 먹어봤고요. Eso que brota y también 만기잎사기도 la 먹어봤고. cáscara del árbol de 혹시 물만 pino. 삼켜 뱉고 하겠지만 A veces yo masticaba eso y la pulpa lo 산을 escupía. 사랑합니다. Amo el monte. 그래서 서울 와서 산 밑에 사는 이유가 그거예요. Es por eso la razón por la cual en Seúl vivo bajo el monte. 근데 하나님은 정말 우리와 같이 계십니다. Realmente siempre Dios está con 하나님 nosotros. 우리를 돕는 거예요. Dios nos ayuda a 자 nosotros. 이제 우리는 Ahora 내가 nosotros, 도둑질했고 el que hayamos robado, 거짓말했고 el que hayamos 나쁜 죄 mentido, 지었으니까 el que hayamos hecho lo malo, 죄인이 맞아요. es correcto, somos 누가 pecadores. 뭐라 죄인이 맞아요. Sea quien fuera lo que nos diga, somos pecadores, eso es correcto. Pero 우리 뭐 어렵다고 하면 Dios nos dice justos a 하나님 우리 nosotros. 뭐 어렵다고 하면 Dios nos dice justos a nosotros. 내 말이 맞아요. Entonces es 하나님 correcto. 말씀이 맞아요. Lo que yo digo o es correcto. La palabra de Dios. 하나님 믿기 위해서 내 생각을 버려야 하는 거예요. Para creer en Dios debemos desechar nuestro pensamiento. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그 내가 볼 때는 죄인인데 Cuando vemos con nuestra vista, es correcto decir que somos pecadores, hemos robado, también hemos mentido, hemos hecho lo malo. Soy pecador. 시몬수가 그 싸움을 했어. Y yo me peleé con el hermano Simon Sob en eso. 네가 너는 죄를 지어 죄인인데 Sí. 온전치 않은데 Tú eres pecador. 하나님은 너를 거룩하게 했고 온전하게 했어. Tú alucinas estando borracho, pero el Señor te ha hecho santo, perfecto a ti. 하나님은 온전하면 온전한 거야. Si Dios te dice perfecto, tú eres 하나님 perfecto. 거짓말쟁이 아니야. Dios no es mentiroso. 하나님 너를 거룩하게 해놓고 Dios a ti 거룩하다고 te ha 했어. santificado y así te dice santo a 그래서 ti. 십자가에 못 박혀 죽었어. Tú has muerto crucificado. 싸웠죠.
Y yo me peleé. 너 거룩해? ¿Tú eres santo? No, yo no soy santo. 답답한 친구야, 임마. 이거 봐. Este amigo que me quebranta. 여기에 성경에서 저가 한 제물로 거룩하게 된 자는 영원히 온전하게 해놨다 그랬어. Aquí en la Biblia dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, para siempre, para siempre a los santificados. 하나님의 말씀이야. Esto es la palabra de 하나님 Dios. 온전하다면 온전한 거야. Si Dios te dice perfecto, eres perfecto y punto. 한참 만에 Después de mucho tiempo, 그 형제가 말했어. este hermano me dijo, 목사님 죄송합니다. pastor, discúlpenme, 온전합니다. yo soy perfecto. 됐어. Ya está. 그 다음 이야기는 Y luego lo que sigue, 그날부터 desde ese día, 술 생각이 안 나는 겁니다. ya no se acordaba del alcohol. 하루에 소주 10병씩 그래 마시다. Él tomaba 12 botellas al día 매일 술주전 부는 사람. y todos los días él 너 alucinaba. 성경학교가 그랬어. Y le dije para que venga al seminario. 전도사가 돼가지고 Y se convirtió en un ministro. Ahora lo hace muy bien. 좋아요. Está bien. 부부가 아내가 El 얼마나 좋아하는지 matrimonio. 몰라. No se imagina la esposa qué feliz está. 우리는 내가 거룩하게 되는 게 아닙니다. No es que yo mismo me santifique, 내가 señores. 거룩하게 될 수 있을 수도 없고 Uno no puede ni santificarse en primer lugar. Tampoco puede hacerse 그래서 santo. 하나님 예수님을 보내셨고 Por eso Dios envió al Señor 예수님의 피로 Jesucristo. 우리 죄값 다 지불했고 Y mientras la sangre de Jesucristo, nuestro pecado, la paga del pecado, ha sido pagado. Y en el juicio nos ha dejado perfectos a 만약에 nosotros. 여러분 거룩하지 않다면 Si ustedes no son santos, 예수님은 실패한 겁니다. Jesucristo ha 우리 fracasado. 죄를 구하기로 와서 죄를 못 구했으니까 Viene para salvarnos del pecado y no nos ha podido salvar del 여러분은 pecado. 거룩하게 돼야 하는 게 아닙니다. Pero no es que debemos convertirnos en 피로 santos. 거룩하게 De 됐습니다. antemano hemos sido santificados. 믿어야 합니다. Debemos creer en eso. 성화를 주장하는 사람 틀렸습니다. Esos que insisten en la santificación están 성화를 주장하는 사람, incorrectos. 예수님을 거룩한 걸 부인하는 사람들이 Están 성화를 주장합니다. negando de que Jesucristo es santo los que insisten en la santificación, aunque parecemos 이미 하나님 우리를 sucios. 거룩하게 했습니다. Ya Dios nos ha santificado de 하나님 우리를 antemano. 거룩하게 하지도 않고 거룩하게 했다고 거짓말 안 합니다. No miente de que somos santos, no habiéndonos santificado el Señor. Dios es un juez santo. De ninguna manera, siendo un hombre pecador, le va a decir por decir justo. Con su sangre nos ha lavado y somos más blancos que la nieve. Por eso nos llama justos a nosotros. 아멘 되십니다. Amén. 예, 아멘. Sí, amén. 그다음 이야기는 Y luego lo que sigue 믿음으로 사는 삶입니다. es la vida de vivir con fe. 믿음으로 사는 삶. Es la vida de vivir con fe. 뭐 송순영 형제가 제가 저 모르스 부월 잘못해가지고 하는데 El hermano Song Sun Jong dijo que yo no soy bueno en el código Morse. 저희들 반에 40명이 있었는데 Había 40 alumnos en nuestra clase. 1등에서 5등까지 하면 Del 내가 원하는 primer 데 올라갈 수 있어요. Al quinto puesto, cuando uno va, yo puedo elegir a la base que quiero ir. No pude ir al primer puesto, tampoco al quinto puesto. 내가 이제 그 졸업하고 우리 그 고시과 담당하는 내 성적을 보니까 40명한테 13등 했더라고. Cuando me gradué, visto el puntaje que yo obtuve, era 근데 이제 puesto 그때 13º. 사회에서 모르스 부한 사람이 6명이 있었어. Habían personas en aquel entonces que en la sociedad se dedicaban al código Morse. 몇년 동안 모르스 부한 사람이니까. Ellos durante años se dedicaban al código Morse. 군대들 할 때 그 모르스 부한 사람 전부 다 우리 학교로 보내는 거예요. Todos los que se dedicaban al código Morse los enviaba a nuestra base. 5등 안에 드는 건 아예 포기했어요. Yo había renunciado a estar dentro del puesto quinto. 우리 16주 배워가지고 Haciendo años. Nosotros aprendimos apenas 16 semanas. Era imposible alcanzar a aquellos que aprendían años. 나한테 들었으면 난리 났는데 Si el hermano Son me hubiese dicho eso a mí, qué escándalo. 그 형제 진짜 죄송합니다. 광주 형제들은 진짜 참 순해요. Realmente discúlpeme que me expreséis, pero él es de Gwangju, son muy inocentes, puros. 그게 있어요. 지박금색이 있어요. Ay, en el cuartel hay como que una característica de 전라도 provincias. 사람 때문에 철조망이 생겼대. Por las personas de Cholado dice que ha surgido las 경상도 rejas 사람 거칠어 경상도 사람 때문에 빠따가 생겼대. y por las personas de Gyeongsangdo surgió el garrote porque son 충청도 bruscas. 사람 때문에 선착순이 생겼대. Por las personas de Chungcheongdo ahora 동작이 느려. ha surgido lo que es orden de llegada porque son muy lentos. 그래서 저희들은 좀 약간 좀 거친 편이에요.
Nosotros somos gente muy salvaje. 그 전라도 제가 28번, 송순영 29번, 김창원 Yo soy 30번 셋이 28, Song Sun-jong es del puesto 29 y luego Kim Chang-won es 30. Éramos un grupo. 제가 그 부대에서 남을 수 있다는 거의 불가능해요. Era imposible que yo me quede en esa base. 하나님이 어떻게 일했냐면 ¿Cómo es que Dios trabajó? 아까 그 우리 장로님 맞아. Como 방금민 중이 el anciano había mencionado, 수지에 사세요. sí, vive en Suji, ese 그날 soldado. 교수부 본부의 교육장교였어요. Él era oficial en la base de 원래 educadores. 교수부장이 소령인데 그분은 아예 그냥 놔두고 그분에게 다 맡겨놨어요. Realmente el encargado general era un coronel, pero él no intervenía en nada y le encargaba al oficial. Y había un anuncio de la base de educadores. 교수본부로 와라. ROC, alumno Oxupar, venga a la base de educadores. 그러니까 이제 제가 이제 ROC 레디오 오퍼레이터 코스 ROC로 약자로 쓰는. Es curso operador de radio, el ROC. 대전에서 310기까지 그 전주 원주로 옮겨가지고 제가 1기였어요. La promoción de Daejeon era hasta la promoción 310. Desde el 311 nos trasladamos en Wonju y yo era de la semana 16 y nosotros éramos los mayores de todos. 그러니까 그 훈련소에서 교육생과도 우리가 최고로 높아요. Dentro de las personas que reciben la educación, nosotros éramos los mayores. 화장실 가면 Antes de un líder no puede ir al baño, entonces con su pierna no va a poder caminar. 담배 피우면 Delante de un compañero que es mayor, si uno fuma, no podrá comer con sus 선배한테 dientes. 격려 안 하면 Si no saluda al compañero mayor, 뒤로 잠 못 자고. con sus glúteos no podrá dormir. 훈련소 불민. Eso viene a ser como una ley dentro de nuestra base. 근데 Pero 하나님의 감사한 것은 estábamos agradecidos ante Dios. 방송을 듣고 따가 하루에 311일 파국수 불만했습니다. Promoción 311, Oxupar, he sido llamado. Fui a saludar. 중이요. 방금이 중에 처음 봤는데 Era la primera vez que veía al jefe Pan y él me dijo, soldado Par, siéntese allí. Es diferente un oficial que un soldado. 장교는 사병 앞에서 욕하고 El oficial siempre insulta al soldado. 장교 뒤에서 욕하고 El soldado, a espaldas del oficial, 그게 다 va 똑같아요. criticando. Eso es la diferencia. 장교인데 제가 이렇게 전화를 쓰시. Él siendo oficial no me tuteaba, me 박이병 hablaba 군대 무슨 일 realmente 하시나? y me dijo, ¿qué hacía usted, 예, soldado 교회 Par, 전문하였습니다. antes de que venga al cuartel? Era ministro en la iglesia. Obviamente, era eso. 그 간증하라 그 장. Y él me testificaba, este oficial. 어제 이제 그 일찍 사령으로 왔는데 Ayer había venido a la base 내가 예배 신고를 하더라. y dice que yo había solicitado para tener servicio. 주인님은 사회 때 진짜 열심으로 믿었는데 Este oficial Pan, antes de venir al cuartel, con empeño creía en la sociedad. 담배 피우고 다 타락했다. Pero en el cuartel contó que él fumó, tomó y se 그래서 corrompió. 내가 예배 이제 보고를 하길래 그냥 예배 들어 했는데 산골짜기에 한 200명 좀 모아놓고 Dice que yo había reportado para tener servicio y había juntado como a 200 personas en el 한 monte. 시간 가까이 설교한 이분이 뭐 충격을 받아. Él vio que durante una hora yo estaba predicando y se conmovió. 그래서 그분이 하는 말이 Y él me dijo a mí, 박이병 내가 뭐 도와줄 거 없어. soldado Par, ¿hay algo en el que yo le pueda ayudar? 교육장교님 저 교실 하나 줬으면 좋겠어. Si quisiera que me dé un aula, por favor, a mí. 추워서 우리 밖에서 예배를. Tenemos frío cuando tenemos servicio afuera. 당장에 그 교실 하나 딱. Ahora mismo había dado una clase y me dio la llave que use cuando quiera. 정말 저를 도와줬어요. Realmente me ayudó mucho a mí. 근데 우리가 이제 그 교회를 우리 교회는 우리 부대는 일군 사령관의 교육부 제일 큰 부대인데 Realmente una de las bases de los formadores era la base la más grande, nuestra base. No teníamos pastor en nuestra 내가 혼자 base. 다 했어요. No teníamos capellán y yo solo era el que trabajaba. 진짜 감사하죠. Qué agradecido me 그래서 sentía. 이제 그 방주인님하고 저
Y junto con el oficial Pan, yo iba trabajando. 졸업하는 날 한 달 전에 El día que yo terminaba, un mes 순정의 antes, 장모님하고 우리 셋이 기도회를 했어요. Song Sun-yeon, Kim 야, Chang-won 우리 y yo 셋 중에 nos 여기 pusimos a 한 명 orar. 남아야 돼. Uno debe quedar aquí, uno de los tres aquí. 예배를 인도해야 돼. Debe guiar el 그럼 누가 servicio. 해? ¿Quién va a hacerlo si nos vamos? 머물 수가 없어서. Y no podíamos quedarnos allí. 1등에서 5등 안에 들어가야 하는데 Debíamos entrar del primero al quinto puesto, 저는 실력이 도저히 그게 pero mi 수준이 안 되는 capacidad 게 no llegaba a la capacidad de ellos, 사회에서 모르스포 하던 6명 있는데 porque había 6 hombres que se dedicaban en la sociedad 그 al 사람들 código 몇 Morse. 년 동안 한 사람인데 Durante años se dedicaron en eso. 내가 이제 뭐한 서너 달 Yo 받아 apenas 3 meses había aprendido y el que los alcance era totalmente absurdo. Y yo renuncié, pero oré. 날 도와주십시오. Señor, ayúdenme. 졸업한 날입니다. Era el día que yo 졸업한 1등비에 작대기 2개 me graduaba y era de primera categoría y tenía ahora 2 líneas. Y yo esperé delante de la oficina del oficial 방금 안녕하십니까? y soldado Pan, ¿cómo está? Le saludé. 저 오늘 졸업합니다. Ya me graduó. 그동안 너무 잘 돼서 고맙다 인사드리러 왔어요. Muchas gracias. Hasta ahora vine para despedirme. 방중이 나보다 더 생각이 깊으셨어요. El oficial Pan tenía un pensamiento más profundo que yo. 박일병 잠깐 들어와요. Soldado Pan, entre, por 내가 favor. 박일병을 수경사에 보내거나 오공이 장통단이나 부산 군수기지 산으로 보내려고. Yo, soldado Par, quería enviarle a la región de Suji o si no en la región 우리 de la 통신대 제일 좋은 base. 수도경비사 Realmente el encargado en Suso 그리고 오공이 장통단 o en la región de Ogong y 부산 Changtongdan 군수기지 사령부. o en la región de Pusan. Sí, yo quería enviarlos. Pero, 박일병이 내 곁에 있으면 soldado Par, si usted está conmigo, 내가 신앙에 도움이 될 것 같아서. creo que eso será de gran ayuda en la vida de fe. 박일병 여기 우리 부대에 있도록 내가 해놨습니다. Soldado Par, yo hice para que usted esté en nuestra base. 수수바에 생각지 말고 Por favor, no esté tan triste. 날 도와주게 해주세요. Por favor, ayúdenme a mí estando junto conmigo. 교육장님 감사합니다. Muchas gracias, oficial Pan. 그래 막 방카로 뛰어갔어. Y yo fui corriendo a la clase. 이건 Señor, 절대 있을 수 없는 esto es algo que no puede ocurrir. 내가 통신을 그 다음부터 Y 제대한 luego, 데까지 보고만 좀 hasta que me gradué, estuve en la base de comunicaciones. 너무 신기한 거예요. Era tan increíble. 그래 여러분들이 예수님의 그 복음을 듣고 Oyendo el Evangelio de 여러분이 Jesucristo. 깨끗해서 깨끗하다 하는 게 아니고 No son limpios porque sean 죄를 limpios 짓고 o ustedes 악을 cometen 행하고 pecado, hacen lo malo, 더러운데 son sucios. 예수님은 Pero 여러분 Jesucristo 제 대가 지불해 ha pagado la paga del pecado de ustedes y los ha hecho 이제 santos. 우리가 거룩하게 돼야 하는 게 아니고 No es que debemos tratar de ser santos. 거룩해진 것을 믿어야 해. Debemos creer de que ya nos hemos santificado. 거룩하면 내가 만들어 되는 게 No 아니에요. es que yo deba de producir la 성화된다는 말은 santidad. 거짓말이에요. La santificación es una mentira. 성화된다는 이야기는 El hecho de que uno se 예수님 santifique 우리를 거룩하게 하지 않았다는 significa que 이야기예요. Jesucristo no nos ha santificado a nosotros. Eso se 우리가 법이 refiere. 어떠하든지 간에 Sea como fuera ante nuestra vista la figura, el Señor me ha santificado a 거룩한 mí. 걸 믿으면 Y cuando creemos nosotros en eso, 거룩한 삶이 나타나요. la vida santa se manifiesta. 이게 신앙이란 겁니다. Eso es la vida de fe. 신앙은 행위가 아닙니다. La vida de fe no es una obra, no es un empeño. 그래서 행위에서 난 것이 아니니 그래서 Por eso dice no por obras. 내가 거룩해지려고 하는 것은 El que yo trate de ser 내가 santo, 거룩하지 않기 때문에 거룩해지려고 realmente yo 하는 trato de ser santo porque no soy 나를 santo. 거룩하게 했다는 그걸 부인하는 이 사람만이 할 수 있는 Solamente eso es posible en esas personas que niegan que Jesucristo le ha santificado. 술을 El 마시지만 hermano Sim tomaba, 마지막에 그가 내 앞에 pero 한 이야기가 por último él me dijo a mí, 오사님 저 온전합니다. Pastor, yo soy perfecto, 저 거룩합니다. yo soy santo. 됐어. Ya está, 성교학교 돌아와. ven al seminario. 아내가 기절하려고 그랬어. Casi la esposa se 그 desmaya. 술집에 내일 성교학교 돌아와. Ese borracho que mañana venga al seminario 훌륭한 목회자가 됐어. se convirtió en un pastor brillante.
qué cosa. 자기 노력에 술 끊어 안 됐는데 Él trataba de dejar de beber y no lo logró, pero cuando lo 예수님이 creyó, 그 속에 역사를 Jesucristo 하시는 거예요. dentro de él iba obrando. 그때 여러분 되는 걸 보고 믿는 게 아니고 No es que ustedes ahora 아무것도 ven 없는데 de que se logra. 이 No, 말씀을 보고 no es así. No hay absolutamente nada. Pero mirando la palabra, si Dios le dice santos, son santos. 아무리 여러분이 더러워도 Por más sucio que sean 아무리 ustedes, 악해도 por más malos que sean ustedes, 예수님이 여러분 거룩하게 한 si 건 Jesús le ha 온전합니다. santificado, ustedes son 그 perfectos. 사실을 믿을 때에 Cuando creen esa verdad, 여러분의 영혼은 이미 거룩하게 됐고 el espíritu de ustedes ya se ha santificado 이제 하나님은 여러분 속에 일을 하기 시작. y Dios dentro de ustedes empieza a trabajar. 그 다음 단계가 뭡니까? ¿Y cuál es la siguiente etapa? 내 속에 일하는 걸 믿으니까. Es creer que Jesús trabaja dentro de mí. 자기 물벌레였는데 Entonces la libélula realmente era insecto de agua. 걸 믿는다. Ah, yo creo de que soy libélula. 나무에 미끄러지고 겁난다. Ay, tengo miedo de que me resbale en el agua. Ay, 아직 tengo que tener 날질 cuidado. 못한다. No puedo volar. 그건 믿는 게 아니라. Eso no es creer. 자기 날개가 됐고 낳고 Ya 있고 tiene ala. 잠자리 된걸 알면 Ya sabe que es libélula. 날기를 시작해야 Y debe empezar a volar. 하겠습니까? ¿Entienden? 날아져요. Y uno puede lograr a volar. 일어나요. Hay manifestación. 군대 가서 복음을 했습니다. Trabajé en la obra del Evangelio dentro del cuartel. 갈 때도 Cuando fui a Coctón, 팔리 있을 때도 cuando estaba en Chacpalí, 내가 김천에 있을 때 cuando estaba en Kimchong, terminando el cuartel, 내가 cuando estaba en Daegu. No lo hice yo. Dios lo hizo. 지난 5월달에 우리 집회를 하면서 En mayo pasado, realizando la campaña, 5월달에 제가 그 90분짜리 메시지를 11시간을 했습니다. en mayo realicé 11 sesiones de prédica de 90 minutos. 그래서 이제 그런데 몇몇 개의 방송에서 En ese momento, varios canales, 설교를 듣고 oyendo la prédica, 준비하기 시작했어요. empezaron a transmitir. 그래서 전 세계에 있는 우리 선교사들에게 지시를 했습니다. Y le mandamos a los misioneros de todo el mundo. 방송국에 가서 Yendo al canal, 바옥소모서 설교 좀 중계해 달라고 a ver, díganle que se transmita el sermón del pastor Oxupar. Y ellos fueron. 모두 웃습니다. Y todos los personales del canal se ríen. No somos canales cristianos. 그랬습니다. Así dijeron. 거절했습니다. Y rechazaron la mayoría de los canales. 한번 들어봐라. A ver, oigan. 들어봤습니다. Y ellos oyeron, se asustaron. 이거 해주겠다고. Yo voy a transmitir esto. 처음에는 한 개가 하다가 Al comienzo hicieron 다섯 1, 개 하다가 después lo hicieron 그다음에 5. 방송국 사정에서 우리 설교도 중단한 방송국이 있어요. Había canales que había parado la transmisión por su circunstancia. 난리가 났어요. Escándalo ocurrió. 많은 시점 왜 그거 중단해? La audiencia había dicho, ¿por qué ustedes mira, no 다시 transmiten? 하겠다, 다시. Perdón, perdón. Y de nuevo transmitieron. 그래서 5월달 276개 방송국이 제 설교 En mayo, 전부 중계해. 276 canales durante 11 sesiones transmitieron el servicio. 이런 걸 가지고 뭐라고 말하는지 아십니까? A esto, ¿cómo se le llama? ¿Ustedes saben? 하나님이 일하실 거라고. Decimos, Dios obró. 어느 방송국에서 ¿En qué 기독교 canal? 방송국도 안 돼. No es ni 돈을 canal 주는 것도 cristiano. 아니고. No le pagan. 중계해주겠습니다. ¿Cómo va a transmitir esto? 이번엔 600개 넘는 방송. En esta ocasión, más de 600 canales han transmitido. 그리고 미국 이번에 2개 방송에 저하고 인터뷰를 하고 Y en Estados Unidos, en 2 canales, ahora tuve entrevista. 깜짝 놀라요. Todos se 왜 asombran. 그런지 아십니까? ¿Saben por qué? 사람들이 인간적인 방법으로 신앙을 했기 때문에. La gente ha llevado la vida de fe 인간은 humanamente. 인간의 한 행위 착한 일한 거. El hombre, obras buenas, ofrendar mucho, el empeñarse 행위를 mucho, 보는 눈이고. son ojos que ven la obra. Dios no mira la obra. 아무리 선한 일을 해도 Por más cosas buenas que haga. 행위에서 난 것이 아니라 No, por obras, dice. 너희는 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 Dice que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué cosa? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. 난 것이 하나의 선물이라. Y esto no de vosotros, 우리를 pues 죄에서 es don de 사해놨던 Dios. 그걸 그냥 믿으면 돼요. Solamente debemos creer que nos ha perdonado el pecado, solamente eso. 과거 이야기했는데 오영진 장로 El anciano Oyeonjin dijo hace un momento, 그 이제 촬영 감독이 el director que hacía la grabación, cuando le anuncié el Evangelio, 뭐 일반 교회에서 불받을 뜨겁더라 뭐 감동이 어떤 눈물이 흐르더라 뭐 그런 게 없는 거예요. en la iglesia común decían como que era
caliente, que obtenían una emoción, un fuego. 알겠는데 Él decía, yo entiendo de que entiendo, 감동이 안 온다는 거죠. pero no viene una conmoción, me dijo. 그렇다. Es así en realidad. 성경은 감정 다 뺐다. En la Biblia todo sentimiento se ha 여러분, sacado. 이게 말입니다. 이 볼펜인데 Señores, esto es una 좋은 pluma. 눈으로 보면 뭐 되게 좋아지는 거예요. Cuando vemos con buenas vistas, parece buenísimo. 그 감정은 그런 거예요. El sentimiento es algo así. 그 똑같은 감정을 넣으면 막 커졌다가 적어졌다 그렇잖아요. Es el mismo sentimiento, le pone y eso se hace grande, se hace pequeño. 막 어려운데 Cuando ahora yo estoy en dificultad, sin dinero, y cuando alguien le da dinero, muchas gracias, le dice. 진짜 그랬댔어요. Realmente es así. 감동이 되는 거죠. Y se conmueve uno. 맞잖아요. ¿Verdad que 그러나 sí? 반대로 Contrariamente, 돈을 100만 원 줬는데 le da $1,000 별로 관심 없었어요. y no tiene tanto interés. 그럼 별거 아닌 거예요. Entonces viene a hacer nada eso. 그렇기 때문에 성경은 감정을 다 뽑아버렸어요. En la Biblia todo sentimiento se ha sacado. 왜냐하면 감정에 들어가면은 ¿Por qué? 실물이 달라져요. Cuando entra el sentimiento, la figura verdadera cambia. 제가 뭐 옛날 소설 많이 봤는데 Yo había visto muchas novelas 소설 뭐 antes 감동을 받는 게 y 뭐냐면 yo me conmuevo mucho 내 mirando 마음에 las 맞기 때문에 novelas 감동을 받는 거예요. porque realmente 근데 성경에서 감동을 mueve el 느끼려고 하지 corazón. 마라. en la Biblia dice no quiera 마음 tratarlo con el 뜨거우려고 하지 sentimiento, 마라. que no quiera que el corazón se haga 사실을 cálido, 믿어라. creer la realidad misma. 뭐불 받았다 A la gente 뜨끔하다 dice, 뭐 벌벌 타는 것 recibí 같더라 fuego, 뭐 parece que me 눈물이 quemo, 콧물같이 recibí, 흐르더라 막 y me 방구석을 conmuevo, 헤맸다. y yo me he perdido por toda la noche, y se me derramó toda la nariz. 방구들 말고 서울 시내를 헤매도 Por más que esté perdido en toda la ciudad de Seúl, que no esté perdido en la 그래서 noche, 여러분 하나님은 감정을 성에 다 Dios ha sacado todo sentimiento de la Biblia. 십자가에 못 박힐 때 감정 말 한마디도 없어요. Cuando se ha crucificado el Señor Jesucristo en la cruz, no hay ninguna emoción. 이루었다고 영원히 돌아가시니라. Consumado es, eternamente ha muerto. 끝. Fin. 아무 감정이 없어. No hay ninguna emoción. 예수님 부활했는데 주님 Jesucristo 부활했다 막 resucitó. 우리 인간은 감동. Nosotros decimos, Jesucristo resucitó y así ya estamos con el sentimiento de los hombres. 감정을 넣으면 커졌다 적어졌다. Cuando ponemos el sentimiento, esto se agranda, esto se hace pequeño. 정확한 사실을 전달하기 위해서. Y para poder 성경 transmitir 감정을 다 la verdad, 뽑아버렸어요. todo sentimiento 성경 se ha 감동적인 게 sacado. 아무것도 없어요. No hay nada que es hecho 그러나 그 por la 감동이 emoción. 없는 감정이 없는 데다 그 예수님 그 사실을 깨달을 때 Y cuando sacamos toda emoción y entendemos la realidad acerca de 감사하고 Jesucristo, sentimos 그때 감동이 agradecimiento. 올 수 있어요. Y puede venir la emoción en ese momento. 감동하고 실제하고 다른 거예요. Pero la emoción y la figura verdadera es distinto. 눈물이 안 나도 Por más que 뜨겁지도 uno 않아도 no derrame lágrimas, por 방구들 más 안 que no 헤매도 sienta 죄가 realmente algo 사해졌다면 caliente. 사해진 Si 겁니다. el pecado ha sido perdonado y punto. 뭘 믿습니까? ¿En qué debemos creer? 말씀을 믿는 겁니다. La palabra es lo que debemos creer. Amén. 말씀을 믿는 La palabra es lo que debemos creer. Es creer la palabra. 말씀을 믿으면 Cuando creemos en la palabra, 믿는 마음속에 하나님이 역사하기 dentro del corazón que cree, empiece a trabajar Dios. 오늘 롯에 대한 이야기를 읽었습니다. Hoy hemos leído acerca de Lot. 롯은 아브라함과 달랐습니다. Lot era distinto a Abraham. 아브라함 같이 그 가나안에 왔는데 Había venido a Canaán junto con Abraham y había realmente 그래서 mucho 그는 deseo en la parte 양떼를 material. 막 잘 키우고 싶었습니다. Él quería criar bien a su 그러다 manada. 보니까 롯의 그 목자들 야너 뭐야 좀 양떼 물 줬는 왜 아브라함 좋은데 다 뺏겨? Y a Lot, a sus siervos, le decía, ¿por qué ustedes no dan de beber bien a la oveja? ¿Por qué ahora le despoja a los siervos de Abraham esto? 롯의 목자 아브라함 목자 싸움. Los siervos de Abraham y los siervos de Lot se peleaban. 아브라함 그걸 잘 알아요. Abraham bien sabe eso. 롯이 물질의 탐욕이 많고 Sabe que Lot tiene mucho deseo material. 우리 같이 안 있겠구나. No podemos permanecer 늘 싸우는데 우리 juntos. 서로 Siempre vamos a pelearnos. Separémonos. 네가 우하고 네가 Si 우하고 tú haces derecha, yo diré izquierda. Si tú dices izquierda, yo diré derecha. 삼촌 선택은 내가 또 아무데나. Comúnmente la gente dice, si tío usted elige, yo voy a elegir. Pero Lot no dijo eso. 그 소돔 고모라 성을 봤어요. Había visto 목주가 좋고 하니. Sodoma y Gomorra, donde había buena pradera, mucha agua. 아내 역할이 커요. En ese momento el papel de la esposa es muy importante. 이런 걸 생각해야 돼. Debe pensar en esto cuando consigan esposa. Querido, 당신 그 소돔을 선택해야 돼 먼저. debe de elegir lo bueno. No debe de elegir así.
그것이 좀 미안하지만 Discúlpame, 소돔 고모라에 들어갔어요. pero entró en Sodoma y Gomorra. 여기는 하나님이 저주하신 땅이에요. Es una tierra maldita por Dios. 들어간 지 얼마 안 돼서 Habiendo entrado, no pasó mucho tiempo, 연합군들이 쳐들어와서 habían venido una armada para atacar 기른 양뭐또소다 oveja, buey que él había criado, fue despojado por completo de ello. Y estaba como cautivo, capturado. 듣고 다 가서 살려. Y Abraham fue para salvar a él. 소돔 왕이 아브라함에 감사했어. El rey de Sodoma estaba tan agradecido ante Abraham. 멜기세덱도 감사했어. El Salem, Melquisedec también estaba agradecido. Pero Lot no aparece que agradezca. 욕망이 많아. Él tenía tanto deseo en la parte material 또 소돔군을 사갔어요. y Sodoma Gomorra 왕 뿌리. ahora vive allí. Y el día que cayó fuego de azufre, 다 불태워버려. tanta riqueza se quemó por completo. Y la esposa se convierte en columna de sal 참하게 굴에 살고 y de manera miserable llega a vivir en la cueva. 아들 낳아가지고 Llega a tener hijo por sus hijas 모압 암몬이 돼. y nace Moab y Amón. Realmente, qué miserable. El Señor nos enseña 구원을 eso. 받았을 때 Cuando reciben la salvación, 그 감사한 마음이 들었을 때 cuando sienten que Jesucristo les ha perdonado su pecado y sienten agradecimiento, 성령에 의해서 일어나요. ese corazón de agradecimiento surge por el Espíritu Santo. 하나님 성령 사정 아무리 이해가 안 돼요. Y por más que queremos entender el Espíritu Santo del Señor, no podemos llegar a entender. 성령에서 믿어졌으면 Pero cuando llegamos a entender en esa verdad, 여러분들 어떤 사람이냐면 ¿qué clase de hombres son ustedes? 아브라함처럼 하나님의 사람. Como Abraham, son hombres de Dios. 물질이 필요한 건 사실이지만 Es cierto, necesitan la parte material, pero aunque no se amarren en la parte material, Dios los guía, 하세요. Dios les bendice, 역사하세요. Dios obra. 지난 열에도 하나님 어떻게 나를 돕고 Durante años, como Dios me ha ayudado a mí, 그래서 우리 이 복음을 향한 주를 믿는 믿음으로 살면 y cuando uno vive con la fe 하나님 hacia el 세계에 가장 Evangelio, 높으신 분이기 때문에 Dios es el que está en el lugar más 그걸 우리 alto, 뒷받침하면 y cuando nos 만약 하나님 patrocina, 우리를 위하시면 si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? 그렇게 말해요. Así nos dice. 두려워서 Ahora con miedo, 믿음으로 살지 않고 no vive con fe 육으로 흘러갈 때. y va tras la carne. 그래서 여러분 우리가 이제 죄 사함을 받았으면 Ahora, cuando obtenemos el perdón del pecado, 여러분 하나님의 사람입니다. somos hombres de Dios. 여러분 하나님이 이제 의롭다는 마음을 주시고 Dios nos da el corazón de que somos 감사한 justos. 마음이 있을 때 Cuando tenemos el corazón de 자꾸 여러분 agradecimiento, 믿음을 자라서 poco a poco la fe crece 믿음으로 갈 수 있게 합니다. y hace para que uno pueda dirigirse hacia la 제가 fe. 똑똑해 그런 게 아닙니다. No porque yo sea inteligente. 1960년에 제가 죄 사함을 받고 난 En el año 1962, después de obtener el perdón del pecado, el Espíritu Santo estando dentro de mí, 똑같은 성경을 읽어도 es la misma Biblia 성경에 하나님의 마음을 내게 보여주시고 y Dios nos muestra el corazón 복음을 이런 de 길을 Dios 열어주시고 y abre el camino para 이제 anunciar el 우리가 그 Evangelio. 믿음으로 사는 삶을 살면 Y cuando vivimos la vida de vivir con fe, 롯은 물질을 따라 결국 다 망했는데 Lot va tras la parte material y pierde todo. 아브라함에게 준 것처럼 Pero como Dios entregó a Abraham, 복의 권을 되게 하시고 se hacen origen, 또 이번에 일어나 fundamento de la 우리로 말면 bendición. 수많은 사람이 제사함 받고 Todo lo que ha surgido de esto no ha sido por nosotros. Miles de personas han recibido la salvación. Y si es gozo para el Señor, 천가지 만가지 여러분 도우시면 en millones de cosas, si Dios le ayuda, Dios le va a revestir la gracia en millones de cosas. 얼마나 놀라운 사실인지 Es una realidad maravillosa. 여러분에게는 이제 예수 그리스도의 삶이 Ahora en más, la vida del Señor 한 능력의 Jesucristo, 삶이 la vida poderosa, 내 죄를 살 está en 감사한 ustedes 마음으로 con el corazón de 주님께 agradecimiento, 마음을 두고 poniendo el corazón en el Señor. 주님께 마음 뺏기지 마시고 Ahora no sean despojados por el corazón de la carne. 여러분 롯은 인간적인 Pónganlo 방법 con el Señor. 날아가다가 Lot, de manera humana, se 잘 될 것 dirige. 같았고 부유할 것 Pareciera 같았지만 que sería millonario, pareciera que le iría bien, 하고 pero 종이 ahora 되고 se apartó de Abraham, se convirtió en 포로 esclavo, 잡혀갔다가 fue llevado cautivo 구해줬는데도 y aunque le salvó, 소돔에 있다가 estando en Sodoma, 소돔 고란성이 멸망당할 때 cuando Sodoma y Gomorra es destruido, 그 생명만 건지 apenas salva su vida 아내는 소금 기둥이 y su 되고 esposa se convierte en columna de sal. 하나님 은혜 입은 사람인데 Es una persona que había hallado la gracia de Dios,
Pero 구원받은 사람, eso es lo 죄 que 안 받은 ocurre. 사람들이 El hombre salvo, que ha obtenido el perdón del 믿음으로 pecado, 달려나갈 때 cuando va conforme a la fe, 놀라운 일들을 하십니다. Dios hace cosas maravillosas. 제가 복음을 하는 동안에 Mientras que realizó la obra del 배려한 사람도 Evangelio, 많았고 ha habido también enemigos, 어려운 일이 ha habido 많았지만 muchas dificultades, 하나님이 도우시고 pero Dios siempre me ha 그것을 ayudado. 내가 내 힘으로 하는 게 Hasta 아니라 ahora, el que realice esto no lo hago con mi fuerza. 하는데 Dios abre los caminos, por eso lo realizo. 은혜가 넘칩니다. Y la gracia de Dios sobreabunda. 여러분 모두 이제 Ahora todos ustedes 하나님의 사람. somos hombres de Dios. 여러분 모두 하나님이 살아서 일하시고 Todos ustedes, espero que Dios estando vivo trabaje en 매일매일 ustedes. 성경을 대하시면서 Todos los días ustedes tratando la 하나님과 Biblia, 마음을 같이 하시고 uniendo el corazón con Dios. 이제 믿음으로 서툴지만 잠자리에 Con 날기 fe. 시작하듯이 Aunque es un poco torpe, como la libélula empieza a volar. 믿음의 삶을 살아보십시오. Espero que intenten 하나님은 vivir la vida 놀랍게 de fe. 만드시고 Ahora será 예수와 같이 maravilloso y como 감나고 복된 Jesucristo, 인생을 줄 믿습니다. Dios le permitirá una vida bendita y bella. Muchas gracias.